Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ya, salawat serta salam juga senantiasa semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya alhamdulillah kita dimudahkan untuk bisa berkumpul kembali di malam hari ini untuk mentalakikan bacaan Al-Quran kita kepada guru kita Ustadz Rudini. Ya, semoga dilancarkan kegiatan ini dan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa Anda mengingatkan untuk Anda pribadi dan untuk kita semua agar senantiasa selalu mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, kita ini sudah diberikan nomor dimulai dari Ibu Rita dan seterusnya. Uh, Insyaallah nanti teman-teman yang lain bergabung ya sambil berjalan, mungkin kita bisa mulai atau Anda serahkan pada Ustadz kalau Ustadz sudah siap. Nah, tafadhal Baik, Ustadz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sahabatku yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, Mungkin kita langsung mulai karena ya ada agenda nanti saya di sini sekitar jam 10-an kurang ya, jam 10-an. Ada mau keluar ya. Dan mudah-mudahan eh, Allah mudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Allah mudahkan kita untuk eh, memperbaiki sedikit demi sedikit ya apa yang perlu diperbaiki ya, dikarenakan tentunya ya namanya manusia selalu salah ya, selalu lupa, maka sudah sepatutnya kita saling mengingatkan. Sahabatku yang baik yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya malam hari ini itu menjadi rutinitas kita, yaitu ya mempraktekkan apa yang telah kita pelajari di malam Sabtu kemarin ya. Mudah-mudahan apa yang dibaca menjadi pahala, yang mana yang memberatkan timbangan bagi kita, dan mudah-mudahan jadi amal yang istiqomah yang juga memberatkan amal bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat yang baik Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari Bu Rita Rahayu dan sampai ke Bu Hajah Megawati untuk sementara ini ya, karena teman-teman yang lain mungkin masih belum masuk. Baik, silahkan sebutkan makronya atau hancanya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Haqqah ayat ke-35. Al-Haqqah. Al-Haqqah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaisa lahul yawma hazuhana hamim. Salah. Falaisa lahul yawma hajuna hamim. Hahuna bukan hajuna. Hahuna ya. Falaisa lahul yawma hahuna. Ulang. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Ya. Wala ta'amun illa min ghislin. Ulang. Fala ta'amun illa min ghislin.
Ulang. Wala ta'amun illa min ghislin. Ulang. Wala tu'amun illa min ghislin. Ya. La ya'kuluhu illal khati'un. Wa Kho. khati'un. Gitu Ustaz. Ya. Fala uqsimu bima tubsirun. Wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli sa'ir. Qalilam ma tu'minun. Wala biqawli kahin. Qalilam ma tazakkarun. Tanzilum mir Tanzih. Tanzilum mir rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Ulang. Summa laqata'na minhul watin. Summa laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Wa innahu latazkiratum salah. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Minkum. Minkum ya. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa innahu salah. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqul yakin. Fasabbih bismi rabbikal Fasabbih. Fasabbih bismi rabbik Fasabbi. Bukan fasabbi. Ulang. Fasabbih bismi Sabbi. Fasab Sabbi. Fasab Bukan. Ulang. Fasabbih bismi rabbikal azim. Gitu nih. Ya. Syukron Ustaz. Afwan. Sadaqallahul azim. Baik, silakan selanjutnya. Maaf Ustadz mau tanya, ini besok kan saya di Al-Mulk kan? Ini langsung ke Al-Mulknya ya Ustadz? Ya. Mulai dari Al-Mulk di juz 29 ya Ustadz? Ya. Ya, syukron Ustadz. Maaf. Afwan. Sudah Ustaz. Sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat At-Tin Ustaz. Ya, silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina Hampir amanu. lama. Oh iya. Illal, jangan begitu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum azrun ghairu Ajir. ya, maaf Ajirun. ya, Ikhwan Ustaz. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, Iya. Ustaz. Ulang lagi sekali. Yang ayat terakhir. Oh, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Baik, alhamdulillah. Hasbuk, cukup. Barakallahu fikum. Ustaz. Sama-sama. Barakallah. Baik, selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatmi, silakan. Surat Asy-Syarh. Ya. Surat ke-94 Asy-Syarh. 94. Ya. Al-Insyirah. Asy-Syarh. Apa? Surat apa, Ustaz? Al-Insyirah. Al-Insyirah. Alam nashrah Alam laka nasrah. sadrak. Iya, Al-Insyirah. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Ini Masih kalau surah karena banyak huruf-huruf isti'la, banyak huruf-huruf syiddah, banyak huruf hamas ya. Banyak huruf rokhawah yang di sini, makanya banyak latihan surah yang ini ya. Masih jauh ya Ustaz ya? Masih jauh tuh, tidak, Ustaz. Cuman harus banyak latihan di surah yang ini karena teman-teman juga yang lain ini hampir 2 kali pengulangan kalau dia pas. Besok diulang lagi ya yang ini surah yang ini. Oh, nanti yang saya ini ajarkan. Iya ya Ustaz. Iya. Jadi besok minggu depan surat ini lagi ya Ustaz ya? Iya surah ini. Saya bacakan di mana tempat ininya. Sering terjadi kesalahan atau perbaiki di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.
nashrah laka sadrak. Nah, jadi memang benar-benar hamusnya dikeluarkan. Nashrah laka sadrak. Sadrak. Nah, Sadrak. wa rafa' ya wa wada'na wa wada'na anka wizrak. Ya wizrak ya. Alladhi anqadha dhahrak. Anqadha, ini sifat-sifat isti'la semua. Ya, alladhi anqadha dhahrak. Ya. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Tipis. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya, jadi fansab itu tebarkan nun sukunnya. Fansab. Nanti bisa diulang-ulang lagi di latihan di rumah. Iya ya Ustaz, insya Allah diulangi. Baik. Ya, makasih Ustaz. Silakan. Nah, sama-sama. Bu Ise silakan. Ya Ustaz, sekarang masuk di surat At-Talaq awalan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قادرا قد جعل الله لكل شيء قدرا. Baik, cukup. Mana Ustaz koreksinya? Sadaqallahul azim. Ya, hasbuk. Cukup insyaallah. Ada. Syukran ya Ustaz. Afwan. Baik, Bu Mega silakan. Ya, Ustaz. Surah Al-Jin Ya, ayat 1, silakan Ustaz. lagi. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba Qur'anan, bukan Qur'anan. Qur'anan ajabah. Hamzah itu. Oh ya, ya Ustaz. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina kepanjangan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada Ulang. wa annahu kana Ulang, yaqulu Bu. wa annahu yang mana Ustaz? Wa annahu ta'ala jadduka. kana Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ya. Ya Ustaz. Ya. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna allan taqulal Ulang Ustaz. Di mana Ustaz? Ya tadi itu ulang. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jin. Napas pendek. Wal jinnu 'ala Allahi katsiba. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Baik, cukup sampai situ dulu, Bu. Masuk ya, Ustaz. Ya, Gimana Ustaz? Yang mana lagi koreksinya ya. Ustaz? Pokoknya praktikkan satu madnya, gunnahnya, terus huruf-huruf yang tebal dan tipis itu masih kebanyakan yang tebal itu, tapi jangan sampai dikebawahkan itu. Buat itu sifatnya isti'ala, jangan sampai dia zon biasa saja, tapi ya tebalkan. Nah, isti'alakan ya. Wa anna Ya. Mana lagi Ustaz Ya. yang itu? Pokoknya huruf-huruf isti'ala di murojaah lagi. Oh ya Ustaz. Ya. Ya. Isti'ala murojaah lagi. Tebal ya Ustaz. Ya, huruf-huruf yang tinggi ditinggi-tinggikan itu murojaah lagi. Ya. Iya Ustaz. Siap. Nah, syukran Bu. Ya, makasih Pak Ustaz. Sama-sama. Baik, silakan. Siapa sekarang? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tita, silakan. Surah An-Nisa ayat 135 Ustaz. Halaman 100. Surah apa? Surah perempuan. Masih An-Nisa Ustaz. Iya betul. Ayat 135. 135. Baik. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Ulang. Au faqiran fa. Oh iya. Ulang. Iyyaku. Yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Baik, di situ dulu. Correction Ustaz. Ya, tadi itu au faqiran fa. Jadi saya dengarnya faqiran fa. Oh ya. Mungkin kedengaran saja karena lagi tidak Ya, konsentrasi otakku ini. sangat Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Siapa saya tuh? Bu Dwi, Wiyanti, sama kembar, silakan. Ya, Ya, Ustaz. sudah on. Ya, sekarang apa? Surah Surah An-Nasr, Ustaz. An-Nasr. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pokoknya tebarkan sedikit syaitonir rajim. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullah. Nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi Panjang, Bu. Fi dinillahi. wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. In Fir. Ada haknya. Fir. Nah. Wa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Taghfir. Fir. Ulang coba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, sekarang. Assalamualaikum Pak Fen. Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Feni. Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Insyaallah. Semoga nanti bisa bertemu. Iya, amin. Ustaz nggak fokus masih ingat Madinah. Ya, di sisi lain ingat Madinah, di sisi lain saya ingat sesuatu pokoknya. Masya Allah. Surah Madinah. Ya. Surah Nuh. Yo, mana aneh saya nggak ada video lagi. Oh iya, surah Nuh, silakan. Iya, Surah Nuh ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سوا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Baik, وقد cukup di situ dulu. baik Ustaz. Hasbuk, hasbuk. Sekian. Insyaallah. Jazakillah khair. Hasbuk. Cukup, insyaallah. Baik Ustaz, syukran. Afwan. Baik, sekarang silakan. Nah, Ustaz. Halaman 36, 229 Al-Baqarah. Oh ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. Panjang qimah. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله.
وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Baik. Nah. Alhamdulillah, syukran. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semua. Allah membalas waktu yang telah antum luangkan malam hari ini dengan waktu yang penuh dengan kebaikan, ya. Mudah-mudahan juga ya, apa yang kita baca menjadi pahala yang memberatkan timbangan kita di hari akhir nanti. Dan tentunya saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ya memudahkan segala urusan kita semua, ya. Dan juga ya Allah memberikan jalan yang terbaik ya untuk kita semua. Barakallahu fikum, ya. Kita cukupkan, ya. Saya penasihat untuk saya pribadi, untuk kita semua, ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi nikmat yang terbesar dalam diri manusia atau dalam hamba yang berbuat kepada Allah adalah dia menyadari bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia menyadari bahwa Allah yang Maha Pemberi ampunan. Barakallahu fikum, sekali lagi syukran atas waktunya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih banyak sudah terakhir bacaan kita semua, ya. Semoga bisa menjadi pahala jariah buat Ustaz, dan semoga tentunya bacaan Al-Quran kita semakin baik, semakin fasih, dijauhkan dari lahan, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita, setiap huruf yang dibaca, setiap huruf Al-Quran yang kita baca ini. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara, ya. Terima kasih banyak buat semua yang sudah bergabung. Jazakumullahu khairan katsira, dan jazakallahu khairan untuk Ustaz. Ya, insyaallah kita akan berjumpa kembali di kesempatan selanjutnya, insyaallah di hari Jumat. Kalau bisa Ustaz, ya, Jumat udah di Harvest atau gimana? Di Harvest kayaknya, tapi bisa insyaallah kita usahakan. Nah, kalau misalkan memungkinkan, insyaallah nanti kita akan sesi materi bersama Ustaz, ya. Tentunya di Jumat malam, di ngaji nggak asik. Selamat beristirahat, ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.